Bonjour et bienvenue chez Monsieur Mourad. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de la révision pour les examens de bac, je vous propose un exercice d'après bac, section sciences techniques, session principale 2015, concernant la partie suite. Donc voici l'énoncé de l'exercice. كالعادة تعملوا pause على l'exercice, bien sûr تخدموه, puis ترجعوا الفيديو وتتبعوا الكوريكسيون avec moi. Voilà. Donc باش نقرا قراءة أولية دونك لينونسي دو ليكزرسيس ومن بعد ديريكتومون نمشي للكوريكسيون. دونك عطاني اون سويت نسميو النوعية هذيا بلي سويت لي سويت ريكورون. دونك عطاني سويت ريكورون définie par le premier terme u0 est égal à 0 et la relation entre un et un plus 1. On va faire le partie الأولى donc prouver qu'elle est convergente et calculer sa limite en commençant par montrer qu'elle est majorée et qu'elle est monotone. Donc نبداو في الإجابات. دونك نبداو في الكوريكسيون. فوالا ذكرت مرة أخرى بالإنونسي. دونك ensuite باش نجاوبو على السؤال الأول on va montrer par récurrence que UN inférieur strictement à racine de 2. بالطبيعة نعرفو une telle question باش نوريو اللي هي ماجوري ولا مينوري. دونك جينيرالمون نخدموها par récurrence. Initialisation, on a u0 est égal à 0 et bien sûr c'est inférieur à racine de 2. Donc l'inégalité est vraie pour le premier terme de la suite. Deuxième étape, on va supposer que l'inégalité est vraie pour un certain rang n, donc un inférieur à racine de 2, et on va montrer que le suivant, un plus 1, reste inférieur à racine de 2. Voilà, donc avec des paramètres et l'hypothèse de récurrence, on a un inférieur à racine de 2, باش نحاولوا نوصلوا بها un plus 1 reste inférieur à racine de 2. Bon, première étape, je multiplie par le signe moins, donc maintenant le sens de l'égalité باش يتغير ولات supérieur. Puis j'ajoute 2 racines de 2 من جهتين تولي لي 2 racines de 2 moins un supérieur à 2 racines de 2 moins racine de 2 هي racine de 2. Puis, puisqu'il s'agit de deux nombres réels strictement positifs, l'inverse, lorsqu'on inverse, donc le sens d'une égalité, je dois aller 1 sur 2 racine de 2 moins 1 inférieur à 1 sur racine de 2. Puis, je multiplie donc par 2 les deux membres de l'inégalité. نتحصلوا على 2 sur 2 racine de 2 moins 1 inférieur à 2 sur racine de 2. بالطبيعة هذا un plus 1 ou 2 divisé par racine de 2 هي racine de 2. Donc, l'inégalité reste vraie pour un plus 1. Ainsi, d'après le principe de raisonnement par récurrence, on peut dire que quel que soit l'entier naturel n, un est toujours inférieur à racine de 2. وهذا يعني que la suite u il est majorée par racine de 2. Maintenant, on va démontrer qu'elle est croissante. Généralement, il suffit de calculer un plus 1 moins un où l'objectif, ce n'est pas l'expression, c'est le signe. وقت اللي عملت الكالكول de la différence باش تحاول تلقى السيني de cette différence. Donc un plus 1 عوضتها بقيمتها هي 2 sur 2 racine de 2 moins 1 نطرح منها 1 وحتى المقام باش نكتبهم في شكل فراكسيون واحد. دونك ال هيك باش نضربها ونقسمها على 2 racine de 2 moins 1. Voilà. Puis je développe, donc j'obtiens moins un fois moins un يعني un carré, ensuite moins un fois 2 racine de 2 هو هذا, et enfin عندنا 2 والدينوميناتور هو 2 racine de 2 moins 1. كما تلاحظوا هذه راهي ايدونتي روماركابل, هي un moins racine de 2 le tout au carré divisé par 2 racine de 2 moins un. On a obtenu un réel strictement positif. Pourquoi? أولا النوميراتور il est positif et il est strictement positif car un est différent de racine 2. Il est strictement inférieur à racine 2 أثبتناها tout à l'heure. كيف بالنسبة للدينوميناتور puisque un inférieur à racine de 2 يعني racine de 2 أكبر من un وبالتالي 2 racine de 2 أكبر من un strictement et la différence donc il est positif هيك l'écriture نتاعها. Et finalement je déduis qu'il s'agit d'une suite croissante. Bon. Ensuite, في الكستيون petit c, on va déduire que cette suite est convergente et on va calculer sa limite. نعرفوا que chaque suite croissante est majorée, donc obligatoirement elle est convergente. La suite متاعنا لقيناها croissante, لقيناها majorée par racine de 2, donc elle sera convergente et sa limite elle est inférieure ou égale à racine de 2 obligatoirement. Bon. هذا الجزء الأول من السؤال وقت اللي قال لي justifier ولا montrer qu'elle est convergente. الجزء الثاني on va calculer sa limite. Pour cela, on va définir la fonction f. كيفاش نختاروا la fonction f de sorte que un plus 1 est égal f de un. Donc هنا باش نختارها هي f de x est égal 2 sur racine de 2 moins x. والدومين de la fonction نختاروه بحيث les termes de la suite كلهم يكونوا موجودين في الدومين de définition.
Tout à l'heure, on a prouvé que UN est toujours inférieur à racine 2. Donc, il suffit de faire un domaine qui contient cette partie, l'intervalle moins l'infini à racine 2. Ou l'intervalle fermé moins l'infini à racine 2. Donc, j'ai défini cette fonction. Et avec ce choix de f, bien sûr, on a un plus 1 est égal à f de un et الشرط الأول هذا والشرط الثاني un appartient au domaine de définition quel que soit l'entier naturel n. الشرط الثالث ثم تيوريم راهو قاعد نحضر في الشروط نتاعو باش نطبقه. الشرط الثالث il faut vérifier que la fonction f il est contenu en L. نعرفوا اللي الفونكسيون هذه contenu sur R privé de 2 racine de 2 وبالتالي il est contenu sur l'intervalle moins l'infini racine 2 خاطر 2 racine 2 ماهوش موجود في الانترفال هذايا وبحكم L موجود في الانترفال moins l'infini racine de 2 fermé donc la fonction obligatoirement elle est contenue en L. الشرط الرابع يلزم نكونوا متاكدين اللي سويت كونفرجنت واحنا تاكدنا اللي هي convergente vers le réel L. Finalement, إذا تحققت الأربع شروط هذوما on en déduit نقولوا alors la limite de la suite U est elle vérifie l'égalité f de L est égal à L ولا نعبروا عليها بطريقة أخرى نقولوا L est une solution de l'équation f de x est égal à x. Donc لهنا كتبت f de L هذه R راهو مش 1 donc f de L est égal à L et on va déterminer ce réel L اللي اعتبرناه هو la limite de la suite. f de L est égal à L يعني f de L هي 2 sur racine 2 racine de 2 moins L égal à L. Donc ضربت عملت produit des moyennes égale produit des extrêmes donc L fois ولا facteur de racine de 2 moins L est égal à 2 لميتهم اللي كلهم مع بعضهم في جهه واحده تحصلت على الكريتير هكايا وهذه حكينا عليها بكري c'est une identité remarquable. J'obtiens finalement L obligatoirement est égal à racine de 2 وبالتالي la suite U elle converge vers le réel racine de 2. Question 2 maintenant, on va considérer maintenant une deuxième suite. ملاحظة بالنسبة للسويت U راهي لا هي arithmétique ولا هي géométrique. Donc صحيح عرفنا qu'elle est convergente ونجمنا نحسبوا الليميت نتاعها لكن faites attention, on peut pas calculer la somme de ces termes consécutifs, on peut pas connaître son terme général. هذاك علاش donc أقصى حاجة نجموا نوصلوا لها مع السويت U هو la connaissance de sa limite. Donc l'exercice باش يقترح علينا فكرة اللي هي la suite auxiliaire V. Donc suite V définie comme étant Vn égale Un sur racine de 2 moins Un et on va montrer dans cette question que la suite V peut s'écrire de la façon suivante. Vn plus 1 est égal à racine de 2 sur racine de 2 moins n. باش نثبتوا l'écriture هذه إمكانية l'écriture هذه. Donc بالطبيعة باش ننطلق من Vn plus 1 نعرفوا اللي Vn هي Un sur racine de moins n donc Vn plus 1 égale Un plus 1 sur racine de moins Un plus 1 كتبتها puis عوضت ال Un plus 1 بقيمتها الفوق واللوطة فوالا. دونك نفسر لكم لهنا بالضبط اش عملت عندي باش نوحد المقام اللوطة وباش نختزل لونسويت بار 2 راسين دو 2 موان ان الفوق واللوطة. كيس كيل مو ريست فينالمون الفوق النيميراتور 2 هاكا واللوطة بعد الراسين 2 نضربها فوا 2 راسين 2 موان ان دونك نلقى راسين 2 فوا 2 راسين 2 موان ان entre parenthèses le tout moins 2 c'est ce que j'ai écrit directement. Donc juste اللي بقى هو donc une réduction de l'écriture donc نزيد نفسر اكثر العمليه كيفاش تمت. donc 2 هذيا نجم نفككها راسين دو 2 فوا راسين دو 2 ونولي نخرج الراسين دو 2 مع الفاكتور هذايا دونك يولي راسين دو 2 فاكتور دو 2 راسين دو 2 موان ان موان راسين دو 2 مره اخرى يعني راسين دو 2 فاكتور راسين دو 2 راسين دو 2 موان راسين دو 2 هي راسين دو 2 موان ان والفوق عندي بالطبيعه 2. Je simplifie الفوق واللوطة j'obtiens finalement racine de 2 sur racine de 2 moins 1. Donc question de calcul هذا راه ما فيش raisonnement, il suffit de bien faire les calculs. Question V maintenant, on va prouver maintenant que la suite V est une suite arithmétique et on va déterminer sa raison et son premier terme. نذكروا أن suite arithmétique يعني Vn plus 1 est égal Vn plus une constante وإلا Vn plus 1 moins Vn est égal à une constante. C'est ce qu'on va faire. Donc Vn plus 1 déjà حسبناها tout à l'heure لقيناها racine de 2 sur racine de 2 moins Un عاودت كتبتها. Ensuite زدت ونقصت Un هاكا ولات لي racine de 2 moins Un le tout plus Un divisé par racine de 2 moins Un. الكسر هذا باش نفكوا الجزئين هذا الجزء الأولاني donc فيه racine de 2 moins 1 sur racine de 2 moins 1 هذا اللي هو قيمته 1 والجزء الثاني هو Un sur racine de 2 moins Un le voilà. Donc j'obtiens finalement 1 plus والترم هذايا بالطبيعة هو بالضبط Vn. Regardez bien هاكا هذايا هو بيدو Vn. Donc j'obtiens finalement 1 plus Vn ce qui prouve que la suite V est une suite arithmétique de raison R est égale à 1. Donc une fois عرفنا
لا ناتور دو لا سويت في تقريبا تحل كل شيء، على خاطر نجمو نعطيو توا التيرم جينيرال دو لا سويت في ومنه هو نطلعو ونستنتجو لو تيرم جينيرال دو لا سويت يو. اون فا فوار سا. دونك في الكيستيون سي بحكم انه السويت في اون سويت اريثميتيك دو ريزون 1 حسبنا البرومي تيرم هو في 0 ايكال يو 0 سور راسين دو 2 موان يو 0. يو 0 نعرفوها من بالكل هي صفر، دونك في 0 قيمتها 0. سو كي سينيفي كو في ان ايكال هذه الفورمول نتاع السويت اريثميتيك طبقته، دونك جي تروفي كو في ان ايكال ان، دونك لا سويت في هذا هو التيرم جينيرال نتاعها، منه هو باش نطلعوا التيرم جينيرال دو لا سويت يو. دونك في ان ايكال ان، والفي ان هي يو ان سور راسين دو 2 موان يو ان، دونك تو سا ايكال ان. برودوي دي موان ايكال برودوي دي اكستريم، دونك ان فاكتور دو راسين دو 2 موان يو ان ايكال يو ان. Ensuite, j'ai développé donc n racine de 2 moins n fois un est égal à un. هايكا. Puis les termes en un هزيتهم deuxième membre، يعني هذه هزيتها deuxième membre، بقات لي في البرومي membre n racine de 2 égale donc un en facteur هي 1 plus n. La voici. Finalement, je peux en déduire que un est égal donc n racine de 2 sur n plus 1. Voilà. هكايا grâce à la suite V, on a pu trouver le terme général de la suite U malgré qu'elle est ni arithmétique ni géométrique. مازال البارتي الاخرانيه دونك من ليكزرسيس تروازيامون فيها حاجتين عندهم علاقه باللوغاريتم. دونك في المرحله الاولى il va définir une troisième suite W définie comme étant le logarithme népérien de UN. Donc WN هي log UN. Bien. Ensuite, on va considérer la somme SN, la somme des termes consécutifs de la suite W. Bon. مرة أخرى نذكر راهي دبليو السويت الوحيدة اللي بارتيكولير parmi les suites اللي خدمناهم هي الفي. C'est une suite arithmétique. اليو n'est pas arithmétique n'est pas géométrique ainsi que la suite W. ردوا بالكم الفي برك هي سويت arithmétique. bon شوف الكيستيون. في الكيستيون هذا قال لي احسب اس ان. دونك باش نحسبوا اس ان. اس ان هي دبليو 1 بلس دبليو 2 بلس جوسكو دبليو ان، يعني لوج او 1 بلس لوج او 2 بلس لوج او 3 جوسكو لوج او 1. دونك او 1 هي 1 فوا راسين دو 2 سور 1 بلس 1، يعني راسين دو 2 سور 2 هاكا عوضتها قيمتها. بالنسبه لاو 2، او 2 هي 2 راسين دو 2 سور 2 بلس 1 يعني سور 3، هاكا 2 راسين دو 2 سور 3. بالنسبه لاو 3 هي 3 racine de 2 sur 3 plus 1 يعني sur 4 etc jusqu'au le dernier terme في السوم هذا. ايش باش نلقاو؟ سي بور هو log un يعني log n racine de 2 sur n plus 1. ونذكروا اللي قبله يعني log un moins 1 log un moins 1 يعني n moins 1 racine de 2 sur n، وهذاك الكل on lui applique le log. توا باش نطبقوا une propriété sur le logarithme. نعرفوا log a plus log b plus la somme des logarithmes est égale le logarithme du produit. Donc là, la somme des logarithmes égale le logarithme du produit. Donc le produit racine de 2 sur 2 fois 2 racine de 2 sur 3 fois 3 racine de 2 sur 4 fois jusqu'au n moins 1 racine de 2 sur n، وفي الاخر بالكل n racine de 2 sur n plus 1. هذوما الكل à l'intérieur du logarithme. باش نلقاو اكيد دي سامبليفيكاسيون هاكم باش تراو. ثم 2 simplifié par 2، 3 simplifié par 3، الكاتر لهنا باش تكون simplifié par le facteur suivant. ensuite نمشي للاخر بكل، عندي الان لهنا اللي صار simplifié بالان هذه، والان موان 1 هذه باش تكون simplifié بالفاكتور اللي قبلها. يعني فينالمون كيس كي نو ريست هذوما الكلهم تفسخوا، ما بقات لي كان اولا راسين دو 2 فوا راسين دو 2 فوا راسين دو 2 ان فوا، على خاطر عدد لي تيرم هو من الان للان يعني ان. ensuite اللوتا كما تراو عندي n plus 1، يعني الريزولتا هي racine de 2 à la puissance n sur n plus 1 à l'intérieur du logarithme. اللوغاريتم هذا تو باش نفككوه. تعرفوا log a sur b هي log a moins log b، يعني إذا نكتبوا log racine de 2 à la puissance n يعني n log 2 racine de 2 moins log n plus 1. فوالا هذا بالضبط اللي كتبته. وتعرفوا également أنه log racine de 2 هو 1 demi log de 2، donc j'obtiens finalement 1 demi n log 2 moins logarithme n plus 1، وهذا هو اللي طلبوا منا التمرين. كيستيون الاخراني دونك في الاكزرسيس طلب مني تو لا ليميت دو اس ان سور ان، يعني قيمه السوم اس ان باش نقسمها على ان. ديجا عندي الترم الاول هو 1 دومي ان لوغ دو 2، نقسمه على ان يولي 1 دومي لوغ دو 2. ensuite موان لوغ ان بلس 1 سور ان. دونك الاشكال كله لهنا خاطر 1 دومي لوغ دو 2 ستان ريال فيني محدد، ما فيهش الان. دونك اذا ثم اشكال في الكالكول لهنا، هنا عندي فورم انديترميني. Ça fait l'infini sur l'infini. Qu'est-ce que je vais faire pour lever l'indétermination? فكرة بسيطة. Il suffit de diviser par n plus 1 et multiplier par n plus 1. ما غيرتش في قيمة l'écriture، لكن نحيت الفورم indéterminé. car
La limite de n plus 1 sur n à l'infini كأنك تخدم في n sur n يعني 1 و log n plus 1 sur n plus 1 هذايا من نوع log x sur x quand x tend vers plus l'infini وهذايا نعرفوا قيمتها في الحالة هذايا 0. Donc j'obtiens 1 demi log de 2 moins 0 fois 1 يعني log 1 demi log de 2 c'est le résultat final. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.